مرحبا بكم في هذه القناة التعليمية. إذا نستكمل درس lecture compréhension. Donc pendant la lecture, page 59, إذا صفحة 59. Donc je lis et je comprends. À partir du texte, on tourne les bonnes réponses de ce tableau. Donc انطلاقا من النص غتدور على الأجوبة الصحيحة في هذا الجدول. Donc un fils écrit une lettre à son père pour lui demander pardon. إذا واحد الابن كتب رسالة للأب ديالو باش يطلب منه السماحة. Donc c'est pas vrai, donc non. إذا خطأ. إذا ماشي الابن اللي كتب الرسالة بل الأب اللي كتب الرسالة للابن ديالو. Donc le père racontait des histoires à son fils quand il était petit. الأب كيحكي حكايات أو قصص للابن ديالو ملي كان صغير. إذا انطلاقا من الرسالة ففعلا الأب يعني كيحكي قصص للابن ديالو ملي كان صغير. Donc oui. Donc l'enfant aimait prendre son bain quand il était petit. إذا الطفل أو الابن عزيز عليه ياخذ يعني الحمام ولا يدوش ملي كان صغير. Donc non. D'après le texte إذا ما كانش عزيز عليه ياخذ الحمام ملي كان صغير. Donc est-ce que le père est déjà vieux? Justifiez ta réponse. واش الأب يعني هو عجوز الآن؟ علل جوابك. Donc non. Donc non, le père n'est pas vieux au moment où il écrit sa lettre à son fils. إذا في ديك اللحظة فاش كتب الأب الرسالة ما كانش عجوز. Il parle de l'avenir يعني كيهضر على المستقبل. Quand il sera vieux يعني ملي غادي يولي عجوز. Un jour tu me verras vieux. Donc هاد العبارات هما اللي كيدلوا على أن الأب يعني مازال ما ولاش عجوز. Donc troisième question, comment doit agir l'enfant si son père ignore les nouvelles technologies? يعني كيفاش خص يتصرف الابن ملي الاب ديالو يعني كيتجاهل ولا ما كيعرفش هاد التكنولوجيات الجديدة. يعني جاهل ولا ما كيعرفش يعني باش يتعامل مع التكنولوجيات الجديدة. Donc d'après le texte, il a dit quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. Donc il doit lui laisser le temps d'apprendre. Donc il doit lui laisser le temps d'apprendre. Il ne doit pas se moquer de lui. يعني خاصو يخلي ليه الوقت باش يتعلم وما خاصوش يسخر منه. Il ne doit pas se moquer de lui. Il dit que ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. يعني ما خاصوش يسخر منه. Il ne doit pas se moquer de lui وخاصو يخلي ليه الوقت الكافي باش يتعلم. Quatrième question. De quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son fils? Donc de quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son fils? شنو خاص يدير يعني الأب باش يعلم ولده القراءة؟ يعني شنو خاص يدير الأب باش يعلم الابن ديالو الصغير القراءة؟ Donc il doit faire preuve de patience. خاصو يتحلى بالصبر. يجب عليه أن يتحلى بالصبر. إذا خاصو يتحلى بالصبر. Cinquième question. Quand le père a les jambes fatiguées,
Que demande-t-il à son fils? Choisis la bonne réponse. إذا ملي الأب يعني عياوه الركابي ديالو que demande-t-il à son fils؟ أشنو طلب من يعني الابن ديالو؟ شنو طلب من الابن ديالو؟ Donc il a dit si je ne parviens plus à me sauver, à me souvenir d'une chose, ou si je perds le fil de ma phrase, pardon. Donc il a dit d'après le texte quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à soutenir ta cadence, ne me traite pas comme si j'étais un poids. Viens vers moi et tiens-moi fort, comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas. Donne-moi un peu de ton temps, donne-moi un peu de ta patience, donne-moi une épaule sur laquelle je peux appuyer ma tête de la même façon que je l'ai fait. D'après le texte, quand le père a les jambes fatiguées, il demande à son fils est-ce qu'il demande de nouvelles chaussures واش طلب منه يعني حذاء جديد des médicaments ou أدوية de la patience ou bien de la patience أو يعني طلب منه الصبر. Donc je choisis la réponse C يعني طلب منه الصبر. طلب منه الصبر. Donc, qu'as-tu ressenti à la lecture de cette lettre? Qu'as-tu ressenti à la lecture de cette lettre? بماذا شعرت في قراءة هذه الرسالة؟ بماذا شعرت في قراءة هذه الرسالة؟ Donc, j'ai ressenti que le père a besoin de son fils. J'ai ressenti que le père a besoin de son fils. يعني شعرت أن الأب يحتاج ابنه. أن الأب يحتاج ابنه. Donc je passe à Julie et j'écris. Donc quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. إذا ما هو نوع هذا النص؟ إذا ستختار الجواب الصحيح. informatif إخباري يعني نص كيعطينا معلومات. narratif نص كيحكي لنا حكاية أو قصة. injonctif نص كيعطينا نصائح أو أوامر ولا المنع interdiction. Bien sûr c'est un texte injonctif لأنه كيعطينا لأن الأب كتب رسالة للابن ديالو كيعطي فيها نصائح. Donc relève un verbe qui exprime un ordre et un autre qui exprime une interdiction. إذا استخرج فعل يعني كيعبر على أمر et un autre qui exprime une interdiction ou فعل كيعبر على l'interdiction. Donc d'après le texte, donc quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire. Donc donne-moi, donner exprime un ordre, c'est le verbe donner. Donner exprime un ordre. Donner exprime un ordre. Et d'après aussi le texte, quand je ne veux pas me laver, ne me blâme pas. Ne me blâme, là tu as تعاتبني, ne me blâme pas. Donc là tu as تعاتبني, c'est un verbe blâmer, c'est un verbe qui exprime une interdiction. Il exprime une interdiction. Donc le deuxième paragraphe, qu'est-ce que le père a appris à son fils? يعني في الفقرة الثانية ماذا طلب الأب أو qu'est-ce que le père a appris à son fils? ماذا علم أو ماذا علم الأب لابنه؟ ماذا علم الأب لابنه؟ إذا في الدوزيام باراغراف نقراو deuxième paragraphe. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience de t'apprendre l'alphabet. Donc, le père a appris à son fils l'alphabet.
إذن أبو علم لابنه الحروف l'alphabet. Donc que faisait le père quand son fils apprenait à marcher؟ أشنو دار الأب ملي الابن ديالو تعلم يعني يمشي، يعني تعلم يمشي. شنو دار الأب؟ Donc quand son fils apprenait à marcher, il le tenait fort par la main. Donc il le tenait fort par la main. أمسكه بقوة بيده. أمسكه بقوة. Il le tenait fort par la main. Donc je passe. Donc je lis à haute voix. Choisis un passage du texte. Prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. Justifie ton choix. إذا غتختار واحد الباساج من النص يعني prépare-le. ستقوم بإعداده pour le lire à haute voix. يعني باش تقراه غادي تبريباريه باش تقراه بصوت مرتفع قدام الأصدقاء ديالك أو الزملاء ديالك. justifie ton choix. إذن غادي تعلل هاد الاختيار ديال هاد الباساج. ستعلل اختيارك لهذه الفقرة. Donc je choisis le passage suivant. Donne-moi un peu de temps. Donne-moi un peu de ta patience. Donne-moi un peu de temps. Donne-moi un peu de ta patience. إذا علاش اختارينا هذا الباساج؟ Les parents âgés ont plus que jamais besoin de leurs enfants. إذا الآباء اللي تقدموا في العمر ont plus que jamais besoin de leur يعني هم بحاجة لأبنائهم. هم بحاجة لأبنائهم. إذا les parents âgés ont plus que jamais besoin de leurs parents. Donc après la lecture, je participe au débat. Certaines personnes placent leurs parents devenus vieux dans des maisons de retraite. Qu'en penses-tu? Donc بعض الأشخاص يعني كيحطوا والديهم العجزة في دور العجزة. يعني والديهم اللي تقدموا في العمر كيحطوهم في دور العجزة. إذن qu'en penses-tu؟ إذن ما رأيك في هذا السلوك؟ Donc nous devons prendre soin de nos parents car ils nous ont élevés et ont souffert pour nous. يعني خاصنا نعتنيو بالآباء ديالنا لأنهم ربونا و يعني عانوا في التربية ديالنا، يعني شقاو في التربية ديالنا. Donc je passe à je m'évalue. Que demande le père à son fils? Souligne la réponse qui convient. يعني ماذا طلب الأب من ابنه؟ إذا غادي تسطر على الجواب المناسب. Prendre soin des personnes âgées يعني العناية بالناس يعني اللي تقدموا في العمر. ou bien prendre soin de lui ولا يعتني به يعني يعتني به. réciter tout l'alphabet يعني يقول ليه ولا يعرض عليه هذوك les alphabets. le laisser dormir sur son épaule يخليه ينعس على الكتف ديالو على son épaule يخليه ينعس على الكتف ديالو. bien sûr prendre soin de lui باش يعتني به. Donc relève dans le texte 3 devoirs d'un fils envers son père. إذا غادي تستخرج من النص 3 الواجبات ديال الأب تجاه أبيه. 3 واجبات تجاه أبيه. Donc prendre patience avec lui. Prendre patience avec lui يعني ياخذ يعني تعلم الصبر معاه. يعني الصبر مع والديه. تعلم الصبر. le soutenir يعني يدعمهم
يدعم والديه. ne pas se moquer de lui وما يسخرش منهم، ما يسخرش من والديه. دونك نكون قد أنهينا صفحة 59. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة.